अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के बाद ये बात अच्छी तरह एक मरतबा फिर साबित हो गई है। हिंदुस्तान में कानून की दो आंखें हैं। कानून का अलग अलग लोगों के लिए अलग तरह इस्तेमाल किया जाता है। ज़ात देकर, मज़हब देकर, शख्सियत देकर पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन इसी के बाद ये बात भी साबित हो गई है कि मुसलमानों में आज भी इत्तेहाद है। मुसलमान मज़हब देखे बगैर, मसलक देखे बगैर सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते हैं। अगर किसी आलिम दीन और किसी रहनुमा के खिलाफ पुलिस जालिमाना कार्रवाई करती है तो आम आवाम और मुसलमान ये नहीं देखती कि उसका मसलक क्या है, उसका मज़हब क्या है, वो देवबंदी है, वो बरेलवी है, वो अहले हदीस है, वो शिया है, वो सुन्नी है, बल्कि वो सड़कों पर उतर कर एहतजाज करती है, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाती है। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के बाद यही देखने को मिल रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी एक शेर की वजह से हुई। उनका ये शेर आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इस शेर को वायरल किया गया और कहा गया उन्होंने कुत्तों से हिंदुओं को मुराद लिया है। हिंदुओं का अपमान क्या है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी IT सेल ने उनको ट्रोल किया। राइट विंग ग्रुप ने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इसके बाद गुजरात की पुलिस हरकत में आ जाती है। गुजरात के जूनागढ़ में हुए प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर थे उनको पुलिस गिरफ्तार करती है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ भी गुजरात की पुलिस FIR दर्ज करती है और गुजरात ATS गुजरात से मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई पुलिस को एतमाद में लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी के घर पर रेड मारा जाता है। 25 से 30 पुलिस का अफराद सिविल ड्रेस में वहां पहुंचते हैं। उनको पूछताछ के नाम पर थाना लाते हैं। 12 घंटा पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखते हैं। दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले देवबंदी, बरेलवी सभी मसलक के अवाम सड़कों पर उतरकर लगातार एहतजाज करते हैं। थाना का घेराव करके वो मांग करते हैं कि फौरन मुफ्ती अजहरी को रिहा किया जाए। पुलिस के लिए हालात पर काबू पाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, रास्ते को खुलवाना मुश्किल हो जाता है और फिर पुलिस मुफ्ती सलमान अजहरी का सहारा लेती है। मुफ्ती सलमान अजहरी अपने चाहने वालों को, प्रोटेस्ट करने वालों को समझाते हैं और कहते हैं आप लोग अपने घरों को चले जाएं। अगर हमारी गिरफ्तारी होगी तो हमें मंजूर हैं, लेकिन आप लोग इनको परेशान न करें। ट्रैफिक जाम आपकी वजह से लगे, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी की बात मानकर उनके चाहने वाले अपने घरों को चले जाते हैं और इसी मौका का फ़ायदा उठाकर गुजरात ATS उनको कोर्ट में पेश करती है और फिर ट्रांजिट रिमांड पर उनको जूनागढ़ ले जाया जाता है। वहां उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन जो अच्छी और देखने वाली बातें सामने आई वो ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ जितने लोग वहां सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर रहे थे वो सभी मसलक के लोग थे। इसी तरह मैं ट्विटर पर देख रहा हूँ, देवबंदी आवाम हो, बरेलवी आवाम हो, अहले हदीस के नौजवान हो, वो सब एक जुबान होकर मुफ्ती सलमान अजहरी का साथ दे रहे हैं। उनके खिलाफ होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये बात सभी को पता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सुन्नी आलिम दीन है, उनका कुछ नज़रिया अलग है। इसके बावजूद सभी लोग एक साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इससे एक नए हिंदुस्तान की, मुसलमानों की एक नई शनाख्त की बुनियाद पड़ रही है जिसकी ज़रूरत। और ये जो कहा जाता है कि वक्त मुसलमानों को खुद ब खुद मुत्तहिद कर देता है, वो बात बिल्कुल सच साबित हुई है। ये बात सामने आ गई है। मुसलमानों ने इत्तेहाद का सबूत पेश किया है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल जैसी बड़ी तंजीम ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है, तनकीद की है, फौरन रिहा करने की मांग की है। दूसरी तरफ मुस्लिम नौजवान हिंदुस्तान की पुलिस की जो एक कार्रवाई है उस पर सवाल उठा रहे हैं। कानून का जिस तरह तासुब परस्ती के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग उस पर सवाल पूछ रहे हैं कि बजरंग दल के लीडरों की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की तरफ से या हिंदू महासभा के नेताओं की तरफ से, बीजेपी और RSS के नेताओं की तरफ से दिन रात इस्लाम के खिलाफ जहर अफशानी की जाती है, मुसलमानों को गालियां दी जाती है, मुसलमानों को कटवा कहा जाता है, मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है, मुसलमानों को भड़वा कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, मुस्लिम रहनुमाओं को गालियां दी जाती है। लेकिन उन सब के खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं लेती, उनको गिरफ्तार नहीं करती, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। बहुत ज़्यादा
احتجاج ہونے کے باوجود, ہنگامہ ہونے کے باوجود بھی پولیس ان کے خلاف کسی طرح کا ایکشن لینے کی کوشش نہیں کرتی ہے. یہاں مفتی سلمان اظہری نے صرف ایک شعر پڑھا اور اس شعر کا مصداق بھی انہوں نے ہندوستان کو نہیں بنایا تھا, بلکہ وہ فلسطین کے حالات پر گفتگو کر رہے تھے, برما کے حالات پر گفتگو کر رہے تھے, دنیا بھر میں مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے, مسلم ممالک میں جو افراتفری, انتشار اور بے چینی ہے, اس کا تذکرہ کر رہے تھے. اور مسلمانوں کو جو چڑھایا جاتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اسلام اتنا عظیم الشان ریلیجن ہے, تم یہ کہتے ہو کہ مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی ہے, اور آج تمہارا قتل عام ہو رہا ہے فلسطین میں, یمن میں, برما میں, عراق میں, شام میں, تو ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے مفتی سلمان اظہری یہ شعر پڑھتے ہیں جس کو آپ خود ان کی زبانی سنیے. مفتی اعظم ہند کے اسی کلام پر گفتگو ختم کرتا ہوں. کیا بہترین ہمیں پیغام دیا تھا. دنیا آج ہمیں یہ ٹوچن مارتی ہے, تانے مارتی ہے. تم اگر سچے ہو تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو, تم اتنے کاٹے کیوں جاتے ہو, فلسطین میں تمہارا قتل کیوں اتنا زیادہ, عراق میں, شام میں, یمن میں, فلسطین اور عرب میں, افغان میں, برما میں, ہر جگہ تم کاٹے کیوں جاتے ہو. یہ بار بار جو سوال ہوتا ہے, کیوں مارے جاتے ہو, کیوں کاٹے جاتے ہو, ان ظالموں کو اے نوجوانوں جواب اتنا دینا. مفتی اعظم نے ہمیں سکھایا تھا, ہم پروانے ہیں محمد الرسول اللہ کے, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. اور جو پروانہ ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے, جینے کے لیے نہیں آتا ہے. پروانے کی زندگی اپنی شمع کی محبت میں گھوم گھوم کر اپنی جان دے دینا. اور اگر ہم کسی سرزمین پر کاٹے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, تو ایک بات یاد رکھو, ہمارے مر جانے سے اسلام ختم نہیں ہوتا. اسلام کو ختم ہونا تھا تو کربلا میں ختم ہو جاتا, لیکن اسلام کی یہ سچائی ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لبیک یا رسول اللہ, نہ گھبراؤ اے مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. جو روز ہم سے الجھتے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. تو آپ نے سنا 1 منٹ کی پوری کلپ اب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے. پہلے ان کی صرف 16 سیکنڈ کی کلپ وائرل کی گئی تھی جس میں صرف یہ شعر تھا, کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. لیکن یہ جو پوری 1 منٹ کی کلپ ہے جس کو آپ نے یہاں سنا, اس سے کہیں بھی دور دور تک اس بات کا اشارہ نہیں مل رہا ہے کہ مفتی سلمان اظہری انڈینس ہندوز کو یا یہاں کے لوگوں کو اس شعر کا مصداق بنا رہے ہیں, ان کے لیے کویتا پڑھ رہے ہیں. لیکن زبردستی ان کے خلاف اس طرح کا ایکشن لیا گیا ہے, ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ہندو دھرم کا اپمان کیا ہے, اور پھر ان کو عدالت میں لے جائے گا. پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری کی 2 دن بعد رہائی ہو جاتی ہے, گجرات پولیس ان کو چھوڑ دیتی ہے, یا لمبے عرصے تک ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے. لیکن جو اتحاد مسلمانوں نے پیش کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہے, اور اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے. مسلم نوجوانوں نے مذہب, ذات اور علاقہ دیکھے بغیر اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے, اور لگاتار وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں ٹویٹر پر, ریلیز مفتی سلمان اظہری. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیں.